Sa G. Okay. Sa G, number 31. 31 niya eh. Ano na, may bingo ka na, Kin? Mana? Asan? Sa card sa... Ano? O, play na. Kin, Ay, wait. bakit ka pupunta? Tara niya yung game. Ah, very good. Oh, dali. Huwag pala si Mami. Sa I. Ano? Round. One. Lala. Oh, sa G. Add or even? Lema. Two. Add or even? Wait na. Add o even? Ano gusto mo? Add or even? Sa G. Even. Even. Yan. Even. Even. Yun. Anong number yan? Anong number yan? Number two. Bingo na? Congratulations. You got, oh no, congratulations.